Tangan nagligid. Ay kidi po yung aglamok no. Ano ni? Tugis. Tugis. Dagko kay tugis. Dagko kayo ng tugis dire oh. Oh guys, tugis ni guys. Kani nagliki na. Oh. Mo do na lami kanang nagliki. Mo ning lami kay liki na ba? Amo ni iya bulak oh. So, dalawa. Dalawa ni isa lang. Isa lang. Isa lang. Dragon fruit. Pag magbili kayo nito, para masarap yung dragon fruit talaga kasi yung iba Tugis. tugis. Tugis yung hinahanap. Sa Ilonggo tugis. Pero yung iba dragon lang at iba fruit. So, dapat kumpleto Dragon fruit. Diba? Okay. Mag-order kayo. Sarap. Mga sobra lang 1 minute mga. Oh. Sudo karon guys. Ay, aragali ang vlog na. Ari ra kan guys oh. Paano na ning ron mabalaan yung luto ni kong ilaw? Luto na ni mo. Overripe na ni. Ah, overripe na ni. Uy, gata nga may mong cellphone. So karon. Ari, harvest na kami. Man. Oh, presko na presko. Pag isa lang libong ngayon sa